The sold out crowd are ready. The players are ready. And the game time has come for the main event. Pitalo, San Fernando, Cebu. Bakbaka na! Team Cebu City will go against Team Dumanog. Team Dumanog, Nonil, Bronson o Bibiorle kontra sa Team Cebu City. Sila si Shantoy Jobert o si The Black Mamba Ruiz. Okay, game 1 ta mga boys ha. O shout out sa ato ang promoter nga si Elgin Pordalisa. O ni promosyon ni Elgin Pordalisa. Organizer na to si Boss Brian Donaire Sayago. O inubanan ni Sir Alan. O na to mga organizer. O ato mga sponsor headed by our beloved barangay captain of San Fernando. Pitalo, San Fernando. Si barangay captain Mira Luna Manlusa. O sa ato mga chapel officials. Okay, bola sa Team Cebu City. Gamitin Sharingan, Sharingan. Kailan ka Sharingan? Sharingan itamasok. Jobert Candle kanang Sharingan ba? Sharingan ba itamasok? Ato ang mga chapel officials. Mao ni musunod President Boss Idol Kari Manlusa, Vice President Alan Montero na Secretary Connie Malinaw, Treasurer Libby Manlusa. Una kay Sharingan. At tara, Jobert firing. Shantoy. Ang ikadua, high voltage. Jobert again. Ayay, gipalupad. Bang! Pokot. Side out, side out. Auditor Kati Iligan, Pro Anthony Largusa, Kandol Caretaker Alma Caminyo. Og shout out sa ni Boss Randy Mitante ha. Ayay, Jobert nakapunal. Ayay, kipunan. Wana, binuyukay na. Pasok ang tira sa Team Cebu City. Side out, side out. Servisyo Ruiz. Jobert. Lato na, Bibi Orle. Nanghaplas na. Saggang Shantoy. Las, kuha pa ni Rizkilin. Counter Shantoy. Ay, grabe hipilo din siya. Thrown by Team Cebu City. Wana. Team Cebu City want to destroy. Shantoy again. Drop shot. Goodbye. Allah. What a nice play coming from Bronson. The Asusina Bomber. Gigang The Asusina Bomber. Shout out ni Mama Elina Binaro. Mama Elina Binaro. Ma, na ako diri ma sa korte. Tanaw ko diri bakbakan ma. Ay, kuha pag yun. Allah, saggang ni Ruiz. Score! Score roll! 2-1 ato skor ha, 2-1 ha. Servisyo da Susina Bomber. Saggang, Mr. Explosive, out ball. Game 1 pata, game 1 pata sa atong main event bakbakan. 3-0 na. Servisyo, Bronson. Out ball ang sagang ni Mr. Explosive Jobert Barcinas. Bugnaw pa makina sa Team Cebu City. Servisyo, Bronson. Ay, Jobert. Wild shot, out ball. 5-0 na. Cebu City must stop the bleeding. Kailangan, maihinto 6-0. On this halftime is brought to you by the Crunchy and Tasty Maricel Anthony Chicharon. Pwedeng ulamin sa sarap. Mapalitan ninyo diya sa kansohong talisay ha. O alongside na diha ang kanana ni Maria. Human ninyo pamalit og pasalubong. Pwede mong kaon diha sa kanana ni Maria. Lamian na diha mga putay. Bronson on the attack. Sumabit si The Asusina Bomber. Shout out sa ni Idol Dundi Barayuga. Inatindan sa ato ang bagbagan rin. Ayay, nakapuspos saggang. Imukbang ni ang burak ni Ruiz. Kao ni Nonil. Bunal. Bibi Urlio. Haplas bang. Wana. Ayay, Nonil. Nakalukat o passport. Bula ni mo, Nonil.
Papart. Do size, Ernie Basalan. Shout out, the pride of Sotonaga. La. Oh, shout out ninyo diha tanan. La, wana, ginubaan na is pamilya na. Mapag bang! Aray ko! Kayay! Basiyo ang dipinsa! Service si Shantoy. Baby Orle. La, sagang. Ayay! Kanindot. Pero kuha pang nunil. Diri gihatag bikas. Kalawang stila Jubert. Wala! Impas! Anang utang. Kombate. Ayun, gamitin siya rin ka rin Score! Score nol! 3 size. Oh. Baby Orle. La, buyok. Nagpabaha na. Ang team Dumanhog. Iyay, tora. Count. Iyay! Nice shot coming from Shantoy. Shant Labra. 3 size. Service Mr. Explosive Jobert Marcinas. La, Baby Orle. What a shot! Counter attack ni Shantoy. Out ball. Baby Orle. What's up, man? Servisyo, Baby Orle. Ay! La. Wow ka eh. Kalmara servisyo eh. Baby Orle, the coolest engine. Score! 3 City na. Bronson, drop shot. Out si Shantoy. 8, 3. Last 4 na ang team Dumanhog. Servisyo, Baby Orle. Nonil, bang! Heavy loaded shot thrown by the Susina Bamer. Wait! Noibi. Servisyo, Baby Orle. The Susina Bamer, throw it away. Out ball. Servisyo the Black Mamba. Lasaggang Nunel. Overhead shot. Answered by Baby Orle. Win. 4. Allah kaniha. Wag. Out ball. Score. 5-9. Brunson, good item. Good item kayo. Oy, naam din sila. Shout out ni Joseph Yulan Kabarsi Tausa. Yara diri sa atong Luyuhang bahin. Inubana ni Ernie ang mga babaero sa San Fernando. Lah kaniha. Out ball. Out of coverage ko no. Shout out sa ni Makoy Gabunada Yamyamin. Ato ang artist. Mana may ulbong panaglalis. Shout out ni Bus Unad. Shout out Junior pa din. Junior. Shout out. Jeffrey Barjana, shout out. Ato score G5, last 2 na ang team Dumanhog. Shout out na yun ni Boss Alan Villarin, Busopaw. Servisyo, Brunson, Kamang Shantoy, Brunson. Ay, out ball. 5G sa to score ha.
Jump pack atong kortero na, sold out atong ticket. Napa, atong balcony, puno. Size G. Shout out ni Mama Risilog ni Bustoni pa sa tiempo. La. Allah. Bola sa team Dumanog, Servisyo Nonel. La, tuara. Bang! Tuara, gikusok-kuso na. Signal number 3 na. Bang! Counter! Yay! Counter siya, Toy! Out ball! 11 sa last ball na. Guro. Oy, scorer! Panay. Size 11. Para daog sa game 1 sa atong minibid. Ay. Tuara gid. Ay. Dunil. Parang Midaog sa game 1 ang team Dumanog. Coming up next, game 2 mga birds.